Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul azim alayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, satu-satunya makhluk hidup yang diberikan kesempurnaan oleh Allah dalam berbicara, di dalam berkomunikasi adalah manusia. Kita manusia dianugerahi lisan yang sempurna, yang berfungsi sebagai alat komunikasi, berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, berfungsi untuk menyampaikan gagasan dan ilmu pengetahuan, atau hanya sekedar untuk bercengkrama dengan sesama. Nikmat ini wajib disyukuri bersama dengan cara mengamalkan lisan ini secara baik dan dipergunakan hanya untuk hal-hal yang bermanfaat, karena semua yang keluar dari lisan seseorang, dari lisan kita semua, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Qaf ayat 18 Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tiada satu ucapan pun yang dikatakan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas, malaikat raqib dan malaikat atid, yang siap mencatat semua yang kita lakukan, termasuk semua yang kita ucapkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lisan merupakan raja atas semua anggota tubuh kita, karena semua anggota tubuh kita akan tunduk dan patuh kepada lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal aghda'a kullaha yukaffirul lisan." Apabila anak Adam masuk waktu di pagi hari, maka seluruh anggota badannya tunduk kepada lisan. Jika yang diucapkan oleh lisan baik di pagi hari, maka insya Allah dalam seluruh harinya anggota tubuhnya pun akan berlaku baik. Tetapi sebaliknya, jika di pagi hari kita sudah mengucapkan, lisan kita sudah berkata-kata yang kurang baik, maka boleh jadi sehari itu amal perbuatan kita pun akan ikut buruk mengikuti apa yang lisan ucapkan. Bahkan indikator keimanan dapat dilihat dari bagaimana lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bersabda, la yastaqimu imanun abdin hatta yastaqima qalbahu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seseorang tidak akan istiqomah, tidak akan lurus sebelum hatinya istiqomah, dan hati tidak akan istiqomah sebelum lisannya juga istiqomah.
Oleh karena itu maka keselamatan manusia tergantung dari lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana cara menjaga lisannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, agar kita selamat dari bahaya lisan maka ada beberapa perbuatan lisan yang harus dijaga. Yang pertama, hendaklah kita meninggalkan omongan, perkataan-perkataan yang tidak perlu. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Sebagian dari kesempurnaan Islam ialah meninggalkan apa yang tidak berguna. Termasuk dari apa yang tidak berguna adalah meninggalkan perkataan yang tidak diperlukan, apalagi jika perkataan itu merugikan orang lain, menyakiti orang lain, dan perkataan yang mengandung dosa-dosa yang lain. Hadirin rahimakumullah, jika kita mau jujur, mau mengkalkulasi setiap apa yang keluar dari lisan kita, maka boleh jadi di dalam setiap hari kita lebih banyak omong kosongnya, lebih banyak omon-omonnya daripada kita berbicara yang bermanfaat. Padahal semakin banyak kita bicara, akan semakin banyak kesalahannya. Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dzunubuhu, wa man kathurat dzunubuhu fannaru aulabih. Siapa yang banyak bicara akan banyak salahnya, dan siapa yang banyak salahnya akan banyak dosanya, dan siapa yang banyak dosanya neraka adalah lebih utama baginya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaklah kita diam, tutup mulut. Bahkan diam adalah merupakan hikmah, kebijaksanaan. As-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam adalah hikmah dan sedikit sekali pelakunya. Namun hadirin rahimakumullah, jangan dipahami bahwa bukan berarti kita tidak boleh bicara, karena bicara yang banyak itu buruk. Semuanya tergantung keperluan dan manfaat. Seorang guru tentu saja harus menerangkan ilmu, harus banyak bicara. Seorang mubaligh khotib tentu saja juga harus banyak bicara. Konsultan juga harus banyak bicara. Tergantung daripada kepentingan, tergantung daripada kemanfaatan apa yang kita bicarakan. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, lisan yang harus dijaga adalah berkata dusta, berkata bohong. Bohong adalah sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma kana khuluqa abghadha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadhib. Tidaklah ada akhlak yang lebih dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada dusta. Kenapa dusta adalah sikap dan sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dusta akan menjerumuskan pelakunya masuk ke dalam api neraka. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hadis muttafaqun alaih. Jauhilah oleh kalian dusta, berbohong, karena dusta akan menjerumuskan pada dosa, dan dosa akan menjerumuskan pada api neraka. Padahal orang yang sekali berbohong, sekali berdusta, maka dia akan menutupi dustanya dengan kebohongan-kebohongan, dengan dusta-dusta yang lain. Dan kebiasaan berdusta akan menjadikan seseorang menjadi orang yang munafik, yang ancamannya adalah dipanggang di api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan di tempat yang paling bawah dari api neraka. Dan kebiasaan berdusta juga akan mendegradasi kredibilitas dan kehormatan seseorang. Para pendusta tidak akan dipercaya selamanya.
meskipun boleh jadi yang ia bicarakan adalah benar, tapi karena semua orang sudah memberikan stigma bahwa dia sudah suka berdusta, dia adalah pembohong, maka apapun yang diucapkannya tidak akan pernah dipercaya. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang harus dijaga oleh lisan adalah as-sukhriyah, mengolok-olok orang lain, mengejek orang lain. Sudah menjadi kebiasaan atau sekedar sebagai bahan candaan. Orang-orang suka saling mengejek, saling mengolok. Bahkan banyak acara komedi di televisi yang isinya saling mengolok-olok. Anehnya ratingnya tinggi. Banyak juga orang di antara pertemanan yang juga saling mengejek, saling mengolok, meskipun boleh jadi tujuannya adalah candaan. Bahkan akhir-akhir ini juga ada seorang mubaligh yang mengolok-olok orang lain yang kemudian menjadi viral sebagaimana yang kita ketahui. Meskipun untuk sebagai candaan, mengolok-olok tetaplah berdosa, apalagi jika niatnya adalah untuk menyakiti orang lain dan menjatuhkan orang lain. Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kamu mengolok-olok, mengejek sebagian yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik, lebih mulia daripada yang mengolok-olok. Bahkan orang yang suka mencela, yang suka mengolok-olok, pasti dia akan celaka. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang suka mengumpat lagi mencela. Kemudian yang keempat, bahaya lisan yang harus dijaga adalah ghibah, menggunjing, ngerasani, menggosip orang lain. Perbuatan ghibah sering dianggap sepele oleh kita semua, padahal hampir pasti jika kita ngobrol di antara kita, apalagi kita semalam suntuk ngobrol ke sana kemari, pasti di dalamnya ada ghibah. Ghibah di dalam Islam dosanya sangat besar. Bahkan Al-Quran mengumpamakan seperti orang yang memakan bangkai manusia. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kamu menghibah sebagian yang lain. Sukakah kamu di antara kalian memakan bangkai manusia yang sudah mati? Maka tentu saja ini adalah perbuatan yang sangat menjijikan. Jadi Al-Quran mengibaratkan ghibah ini seperti makan bangkai manusia, bukan makan bangkai hewan, makan bangkai manusia. Perbuatan yang sangat menjijikan. Padahal orang-orang dan juga pahalanya orang-orang yang berghibah akan pindah kepada orang yang dihibah. Jadi orang yang menghibah akan mendapatkan kerugian dua kali. Sudah dosanya besar seperti makan bangkai manusia, pahala kebaikannya juga pindah kepada orang yang dihibah. Oleh karena itu Abu Umamah berkata bahwa di akhirat nanti akan ada orang yang dapat pahala padahal dia tidak merasa beramal. Dia heran, dari mana pahala sebesar ini, padahal pada saat hidup saya tidak banyak beramal. Itulah pahala karena kamu dulu waktu hidup sering dihibah, sering dirasani, tapi kamu diam saja. Dan sebaliknya nanti di akhirat ada banyak orang yang pahalanya tekor juga karena ghibah. Dulunya banyak beramal, dulunya banyak sekali pahalanya, namun ketika di akhirat, mana pahala saya, mana kebaikan saya? Kebaikannya tekor gara-gara dia suka menghibah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah sebagian dari perbuatan buruk yang harus dijaga, yang harus dihindari oleh lisan kita. Dan di era digital ini, perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh lisan, oleh mulut kita, tapi juga dilakukan oleh jari jemari kita lewat chatting di dunia medsos. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga lisan kita, menjaga jari jemari kita dari perbuatan-perbuatan buruk sebagaimana yang telah saya terangkan di muka, agar kita dan orang lain selamat dari permusuhan dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين العبادك واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وجميع ما أعطيتنا يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا منفعة وخدمة في دينك ودنياك ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. صلي فرض الجمعة ركعتين مستقبلا أداء إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات والصلوات السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. وهون علينا في سكن
سكرات الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضر والضلالة والطغيان. اللهم نور قلوبنا وقلوبهم بنور القرآن بنور العلم والهداية والحكمة، وارزقنا وإياهم التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. تقبل الله منا.